Okay, so they ask us to calculate the value of the coefficient. Met ander woorde, ek wil daai mi S gaan uitwerk. That's what I want to calculate. Okay. Wat is ons formule? Dis mos daai ene. Okay? En hulle het vir ons Fs max gegee, so ons kan dit gaan instel. Nou moet jy eers vir jouself gaan vra, hoe werk ons die normaalkrag uit? This force isn't at an angle and the box is not on a skynste. Nee? So in other words, Fn will be equal to Fg. Dis die heel eerste voorbeeld wat ek in die video gister met julle gedoen het. So you need to go calculate normal force. And there you calculate it by just timesing 10 by 9,8. Hoekom? Want hulle sê vir ons die krag weeg 10 die krat weeg 10 kg. Okay. And you simply substitute and solve. No unit. Easy enough, right? Okay, nog een. Now calculate the coefficient of kinetic friction. Goed, wat het verander? Het die normaalkrag verander? Nee, die krat weeg nog steeds 10 kg. Stem julle saam? Okay. So, the only thing that changes is they gave you the new friction is 60. So, in other words, solve. And do you see that is less than that? Jou koëffisiënt van kinetiese wrywing gaan minder wees as jou koëffisiënt van statiese wrywing. And once again, for the whole duration of this crate moving over this surface, the friction will be constant at 60 Newton. Of hy vinniger beweeg of stadiger beweeg, dit is vas. Die feit dat daar wrywing is hoekom iets stadiger word. Né? Sê nou maar jy rol die bal. Daar is nog steeds wrywing. Dit is hoekom hy stadiger word en gaan stilstaan. Okay, onthou vakuum gaan oor lugweerstand. Nee, so maar mens skryf wrywinglose oppervlaktes wat basies die oppervlaktes van vakuum is. As dit sin maak. So dan is die wrywingskoëffisiënt daai so naby aan 0. Dis basies 0. So dan kan dit in teorie vir altyd beweeg. Ja. As daar krag daarop ingeoefen word. Want iets moet dit aan die gang sit. In ruimte. Ja. Behalwe wanneer dit sê nou maar maar ons raak nou baie onnodig tegnies oor, maar as dit soos in iets anders orbitaal inkom wat sê nou maar weer lugweerstand het of 'n atmosfeer het of gravitasie het of wat. Onnodig tegnies, maar ons het dit anyway gedoen. Okay. Yabu drags a chair across the floor to a table. The mass of the chair is 13 kg. The coefficient of kinetic friction is 0,71. Calculate the magnitude of the friction force. Okay. Wat se soort wrywing is dit hierdie? Kom ons begin daar. Die stoel beweeg, né? So dit is kinetiese wrywing. Wat het jy nodig om kinetiese wrywing uit te werk? Die koëffisiënt van kinetiese wrywing, het ons dit? Ja, we have it. 0,71 and normal force. Do we have that? No. But can we calculate that? Indeed we can. Because the chair weighs 1,3 kilogram. And because there's no angle working in on it, no one's pushing down or pulling up. In other words, Fg must be equal to Fn. Goed, so ons gaan werk dan uit die normaalkrag is 12,74. In other words, kinetic friction is 9,05 Newton. Okay, kom ons kyk of ons gou deur 'n paar van hierdie kan kom. Ons gaan nie deur al hierdie scenario's kom nie, but I don't care, we can carry on with that on Monday. Okay? Wat vir my belangriker is dat julle seker maak julle verstaan elkeen van hulle. Okay. So, now we have an object. The object lays still, baie lekker. We already talked about the two components that is sketched on the sketch, né? Ons het klaar gepraat oor hoe gewig en normaalkrag hier met mekaar verband hou. But now we are going to start talking about the x-axis. Okay. Daai voorwerp lê stil.
Okay, it's this bottle of sanitizer. What are the forces working in on that? Net die normaalkrag en sy gewig. So gaan daar enige wrywing wees? No, because friction has nothing to counter. As ek effens teen hom gedruk het en hy beweeg nog steeds nie, dan was daar wrywing gewees, né? Do you agree? If I pushed against it slightly, I'm not moving it yet, then there would have been static friction. How big would it have been? Exactly the same as the force that I'm applying, but in the opposite direction. Static friction. Okay? Dis wat by die volgende ene gebeur. Applied force, but object still is not in motion. Object still is in static equilibrium. In other words, now, this force, which is friction, must be exactly equal to that force. Why can't the one be bigger than the other one? Because then it is not in equilibrium anymore. Equilibrium beteken maar net alles kanselleer mekaar presies uit. Okay? So once again, Fs is equal to F applied. Enige vrae tot daar? So hy is nou nie meer 0 nie, né? So sê nou maar ek sê vir jou, jy oefen 'n krag van 40 Newton op hierdie voorwerp uit, dan gaan static friction, omdat die voorwerp nog nie beweeg nie, ook gelyk wees aan 40 Newton in die teenoorgestelde rigting. Okay. Applied force increases without causing motion until object is at the starting point to move, but it is still in equilibrium. Daar hy sê vir jou dat dit Fs max is. Okay? And how big will it be? As big as the applied force. Myne is nie reg, julle sin is reg. That shouldn't be Ft. It should be F applied. Ek maak nie eintlik saakie, maar solank julle net verstaan, die krag wat jy op hom toepas is presies dieselfde as die krag in die teenoorgestelde rigting. Okay, and then they added this as well. Nee? Want by sy maksimum wrywing kan jy die koëffisiënt gaan uitwerk. Just be wary of that. It has to be at Fs max where you calculate that. That is a constant. It doesn't change for a certain surface. Okay. Now say the object on its side. Nice. The applied force is again increased from 0 to the point just before it starts to move. No. Dit gaan presies dieselfde wees, want Fg is unchanged. So Fn is unchanged, so Fs is unchanged. Want vir 'n sekere oppervlakte het hy 'n vaste koëffisiënt. So selfs al sê jy, okay, as ek hierdie boks op sy sy draai, dan is daar minder area wat in kontak is met die grouwe surface. Dit maak nie saak nie. Wrywing gaan presies dieselfde wees. Okay, julle enige vrae tot daar? Juffrou, ons wil nie meer nie. Okay, now we're moving on to kinetic friction. In other words, now the applied force causes the object to start moving. So die oomblik as hierdie voorwerp begin beweeg, dan het ons al gegaan van statiese wrywing na kinetiese wrywing. Wat het met die wrywing gebeur? Het dit toegeneem of afgeneem? It decreases. It's very important to remember that. Okay. Goed, so nou gaan ons oor na kinetiese wrywing toe en dis wat hulle hier vir jou sê. Kinetiese wrywing is kleiner as statiese wrywing. Now when we're working at an angle and it is moving, wil ek net hê, eintlik al wat julle vir my hier moet sien, is dat ons nou Fn gaan anders uitwerk. Waar kry ons daai? Dis dies wat ek in die video gedoen het, want nou het ons 'n hoek by. Okay, so when you get a calculation like this, and I ask you to calculate friction, you first have to remember how to calculate the normal force when we are working with angles or on a slope. En dan eers kan jy hierdie gaan doen. Okay. En kyk of my na die pyltjies. Sien julle F, klein letter, is nou 'n redelike klein streepie.
And if we had to draw the free body diagram for this, if we had to draw the free body diagram for this, it'll look something like this. It'll have weight, Fn, it will have Fy, en onthou daai twee saam moet nou so groot wees soos daai. Dis waar ons hierdie vandaan kry. Just make that Fg4 staying constant. Nou, wat belangrik is, hierdie ding beweeg nou na links. So met ander woorde, Fx gaan 'n langer pyltjie wees as wrywing. Okay. Ek sal weer daar begin maandag en dan gaan ons net gou klaarmaak met die laaste paar voorbeelde. Daai is en op die volgende bladsy. En dan gaan ons aan na Newton se bewegingswette toe. Alright.